Malkhumbai uskuti dadak sidak thutaye uskuti mothorja tiprasa khoroksa thila leling lahar rozari klai thangka patimung tang shalni phungo arke nogo nobochandra chomniwo lahar patimung kashimaliya haste hapang salbrumno malkhung lahar patima uskuti bike lahar patima kashnani bagi pusukse khalawo ongkhuri samung khlaitong traffic police phiaba kasuni malia jorawo malkhung mothone huskuri khlai mothor thanibo jorawo kuni chakani uskuti bike huskuri khlai mothor thanibo lahar ka khung patewi langma chonai choi tongo ethiak bane bai tongo obahino tangshala patimung patijawkha agortala arke nogo nobochandra chomini Boniko chomni simi arke nogor thang tongmani jorawo kaibri chakani malkhumbai uskuti dadak sidak thutaye uskuti mothornai laharo rosari klai thangka loglegino bono agotla jibisha kamnogo hore rezaka opati mungo numerek shaka uskuti mothornai helmet thobjagya belekhen doi phaija lama kinaro tongma hasingsawo thang soike hangke baskangte phai tongnai malkhumai dadak sidak thutaikya ababai Skuti mothorja tiprasa laharo rosari klai thangka belekino bokhrau tut klaikha thri laliling angi thangka bono loguno agotala jibe shakam nogo refer khaile jakha phiaba tabukta mungkha mungsapono shawi meyakhon tabuk jibe shakam nogo no rohorja obahano koktomani bisute shawi mankha তো আমি ঠিক দেখছি না আমি দোকানে তারা দেখছি আচ্ছা সেকাল স্পিডে আসলো একজন ছেলে পিছনে অন্যান্য সিগারেট খাইছে না খাইছিল আর কি হ্যাঁ ফালে সেটা নাচ চাইতেছিল আচ্ছা কোন দিকে থেকে আইতাছিল তারা আইতেছিল এদিকে বনিকা চমনি সাইড থেকে আইতেছিল আচ্ছা কোন জায়গাতে আইছিল হেলমেট তো তার লোকের নাই আচ্ছা এরপরে আমি তো আর দেখলাম না আমি এখানে বই রয়েছিলাম দোকানে আমি তো আর দেখলাম না আর এরপরে অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে পড়তে শোনা গেছে যে একটা আওয়াজ হচ্ছে এরপরে লোকজন দেখছে চিল্লাচিল্লি করছে তাহলে আমিও লগে লগে দূরে এসেছি কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট আমি দেখলাম না। তো এই জায়গাটার নাম কি? এই জায়গাটার নাম হচ্ছে মহিষমারা পাড়া। এটা কোনখানে যায় রাস্তাটা বাইরে? হ্যাঁ এদিকে রাস্তাটা কোনখানে যায়? এটা আপনার রাজচন্তাই কিষং পাতনি তোমার অবিচরণ অনেক বিভিন্ন রকম জায়গা যাওন যায়। हिंदी में बोलता हाँ बोल रही मैं स्कूल से अभी आ रहा था मैं प्राइवेट स्कूल का हूँ मैं साइड से आ रहा था मेरे को होली क्रॉस जाना था मैं आराम से आ रहा था तो ये दो लड़के वहाँ से आए तो वो बालू के साइड में वो लोग टर्निंग लिया तो उसमें उन लोग का स्लिप हो गया आप देख सकते हो अभी भी वो लोग का टायर का स्लिप हो रहा है तो मैं यहाँ से आते वो लोग का स्पीड का गाड़ी जो आके गाड़ी वो लोग का साइड मेरा बॉर्डर में लगा तो उसके बाद मैं भी यहाँ जहाँ पे मेरे को उसने टक्कर मारा वहीं पे मैं ब्रेक मारा तब जाके अभी गांव का लोग ने बोला तो मैंने यहाँ पे साइड किया गाड़ी फायर ब्रिगेड के लिए। आपका नाम? मेरा श्री। वो बाइक कहाँ से आ रहा था? ये स्कूटी यहाँ से आ रहा था दोनों और गांव का लोग बोल रहे हैं कि वो सिगरेट पी के वहाँ पे डांस करके सिगरेट पी के अभी डायरेक्ट स्पीड में लेके आया पूरा वो सिगरेट फूक के डायरेक्ट यहाँ पे स्पीड से भगाया। आपका गाड़ी के पास साथ टक्कर दिया है? हाँ मेरा वो साइड में टक्कर मारा। आप कहाँ से आ रहे थे? मैं अपना स्कूल से मैं अपने स्कूल से ड्यूटी अभी एग्जाम चल रहा है ड्यूटी का एग्जाम खत्म होकर मेरे को होली क्रॉस जाना था। कौन सी जगह में? ये क्या है किशोर स्कूल।